avons assisté à la déclinaison des premiers résultats de la stratégie développée par Autonjma en matière d'utilitaire avec Mercedes. Comme vous le savez, aujourd'hui l'utilitaire représente un volet fondamental de l'activité de Mercedes dans tous ses volets. L'utilitaire léger, le camion, le bus, l'autocar, ainsi que le volet bus urbain. Alors, aujourd'hui, après 1 an et demi d'application d'une stratégie à 360 degrés dans laquelle nous touchons le produit, le prix, le réseau de distribution que nous avons étendu, les services proposés à la clientèle, nous voyons que Autonjma a pu développer toute une palette d'outils pour répondre aux besoins du client, et tout cela se transforme aujourd'hui par des résultats qui sont exceptionnels, puisque par exemple dans tous les segments de l'utilitaire que nous représentons, sur les 2 dernières années, la croissance a été supérieure à 50%. Alors on le voit dans le van avec le succès du Sprinter et du Vito, mais on le voit aussi dans le camion avec le succès de l'Actros. Dans le camion, par exemple, on est sur plus de 65% de croissance sur les 2 dernières années, avec des performances qui sont remarquables. Sur le marché du bus, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons pris le marché de Rabat pour les bus articulés et une partie des bus solo. Alors ce qu'il faut savoir pour les bus, c'est que les bus Mercedes que nous proposerons pour la ville de Rabat, que vous verrez circuler à la fin courant du mois d'août ou à la fin du mois d'août, sont des bus qu'on appelle bus intégral. Alors juste en 2 mots, un bus intégral est un bus qui est construit un peu comme une voiture. Il est intégral, ce n'est pas, donc c'est par opposition à un bus qui est fabriqué avec un châssis sur lequel on vient poser une carrosserie. Le bus intégral est un bus qui est bien entendu plus cher, mais qui est bien plus fiable sur la durée, en matière de consommation également. Et donc tous les bus Mercedes que vous verrez dans la capitale du Maroc sont des bus dits intégrales. Aujourd'hui, on présente le modèle Actros 5. L'Actros 5, comme vous avez pu le suivre, est doté d'une nouvelle technologie, une technologie presque autonome. Et c'est un camion avec toutes les fonctionnalités qui permet aujourd'hui d'assurer un maximum de sécurité, un maximum d'efficience et un maximum de confort pour le conducteur. Donc Mercedes est conscient de l'enjeu pour les véhicules poids lourds qui ont été toujours accusés comme étant le premier facteur d'accidentologie sur les routes. Aujourd'hui, avec la solution Mercedes, on est capable de surmonter ce préjugé et apporter un plus à la logistique. Côté prix, c'est une marque premium. Et pour répondre correctement à votre question, toutes ces options-là ne vont pas dépasser 10% de la valeur du véhicule. Et c'est ces options qui vont rester au choix du client. الاشياء اللي هي ثابته عند مرسيدس هي الجوده والديمومه ديال المنتوج كما كان، هذه بصفه عامه. اما فيما يخص التطور، فشفتي التطور الكبير اللي وقع حاليا في الكاميون، اللي ولا في واحد الجانب من السياقه الذاتيه اللي هي ما غاديش تكون بهذاك المستوى حاليا في الاوتوبيس، لان دائما الشاحنه ولا السياره والشاحنه بالنسبه كتكون هي المختبر الاساسي اللي كدوز فيه كاع هذه المجموعه ديال التطورات. اما فيما يخص الشاحنه حاليا ففيها مجموعه ديال الاشياء اللي ولات ضروريه اللي كتعلق بالامن داخل الشاحنه. فكاين ما يسمى بالسي سي تي في، هو مجموعه ديال الكاميرات ديال المراقبه داخل الشاحنه. كاين تسجيل ديال كل ما يقع داخل الشاحنه اللي حتى يكون تحت الامكانيه ديال المشتغل. كاميرات حقيقيه وامكانيه ارسال ما يقع داخل الكاميرات داخل الشاحنه المراقب اللي كينتمي للشركه، امكانيه وجود مجموعه ديال المعلومات اللي غادي تخلي تابع لها شي ديال التليماتيك كتخلي المستغل يقوم بالاوبتيميزاسيون ديال لي سيركوي، يعرف عدد ديال الناس اللي كاين داخل الشاحنه، يعرف حتى ما يخص الدخل اليومي، وهذه كلها امور كتخلي الشاحنه تشتغل بطريقه اللي تكون في واحد المستوى عالي اوبتيمال
لانه اذن فتخليه يتمكن من استغلال الشاحنه ديالو ولا توزيع ديال الشاحنات على حسب لاشالونداج ديال لو سيركوي، على حسب وقت ديال الخروج العباد الله من العمل، فين هي الاماكن اللي خاصو يمشي لها اكثر، فين هو لا لين اللي خاصو يدير فيها عدد اكثر من الشاحنات، ولا هاد لا لين فيها اكثر من عدد من الشاحنات ما يجب، فغادي نقلل الشاحنات. هادشي كلشي امور اللي ولات حاليا تجرى بطريقه الكترونيه من خلال هاد التليماتيك، من خلال ما يسمى بالسيستم ديال الاكسبلوطاسيون. بطبيعه الحال دابا الشاحنه ديال مرسيدس معروفه بالجوده ديالها وبالديمومه ديالها بالجوده. اذا وبالتالي فإلا رجعنا دائما كما قال الصديق ديالي فيما يخص التي سي او، الكلفه بالكيلومتر اللي كتستعمل فيها الشاحنه، واخا هي كتبدو غاليه ولكنها زعما تحمل في داخلها ثمنها، لانها وبالتالي فيعود عليك الاستعمال ديالها. الا بغيتي تستعمل واحد الشاحنه لمده 15 سنه ولا 10 سنوات، خاصك تكون عندك شاحنه اللي كتكون في مستوى. ومرسيدس بالخبره ديالها كما قلنا في العرض اللي كان من قبل، ما كنبيعوش برودوي، ما كنبيعوش شاحنه ولا حافله، ولا كنبيعوا حل الاشكاليه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.